अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हुआ। मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं अब अकेली हूँ इस दुनिया में। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर शौहर ना हो तो इंसान कितना बेसहारा हो जाता है, कितना लाचार होता है। उसका कोई साथ नहीं देता, यहाँ तक कि उसके अपने माँ-बाप भी साथ नहीं देते। बहन-भाई, कोई रिश्तेदार, कोई भी साथ नहीं देता। इस अकेली दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अदील सब बहन-भाइयों में से सबसे बड़ा था। उसके सर पर ज़िम्मेदारी थी और उसने ज़िम्मेदारी खूब निभाई थी। उसने अपने बहन-भाइयों के चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी क्योंकि वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था। अदील के 3 भाई और 2 बहनें थे। बड़े और प्यार और शफ़क़त से उसने अपने बहन-भाइयों को पाला था क्योंकि वो बहुत छोटे थे। जब उनके बाप की वफ़ात हुई तो उसका बाप एक रेलवे स्टेशन में मुलाज़िम था। बहुत ही शफ़ीक़ और अच्छा इंसान था। लोग उसके इख़लाक़ की बहुत तारीफ़ें करते थे। एक दिन अचानक उसको हार्ट अटैक हुआ तो अदील उस वक्त कॉलेज में मौजूद था। जब उसे बताया गया कि उसके बाप की वफ़ात हो चुकी है, ये खबर उस पर बिजली बन के गिरी थी क्योंकि उसका बाप 56 बरस का सेहतमंद इंसान था और उसे यकीन नहीं आ रहा था। जब वो वहाँ पहुँचा तो बाप को मुर्दा हालत में देखकर वो रोने लगा। रोने की कई वजूहात थी। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि उसका बाप शफ़ीक़ उनसे जुदा हो गया, वो भी इस तरह अचानक। दूसरी वजह ये थी कि उस पर बहन-भाइयों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई थी, जिसके बारे में उसने अभी सोचा भी नहीं था और अपनी माँ की वजह से भी वो रो रहा था। अपने बाप की तफ़तीन के बाद उसने फ़ैसला किया कि अब वो मज़ीद पढ़ाई नहीं कर पाएगा। वो अपने बहन-भाइयों को पढ़ाना चाहता था और अपने भाइयों की खातिर उसने अपनी तालीम की कुर्बानी दे दी। हालाँकि उसे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो आगे मज़ीद पढ़ नहीं पाया। उसने मेहनत मज़दूरी करके अपने भाइयों को पढ़ाया। सबसे पहले अपनी 2 बहनों की शादी की। उसके बाद जब उसके छोटे भाई शकील की तालीम मुकम्मल हुई तो उसने भी अपने भाई के सामने अपनी पसंद का इज़हार किया। वो अपनी एक क्लास फ़ेलो को पसंद करता था और उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। अदील ने अपने भाई से कहा कि फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं खुद उनके दरवाज़े पर जाऊँगा और तुम्हारे लिए उस लड़की को माँगूँगा। हालाँकि बहन-भाइयों में सबसे बड़ा खुद अदील ही था और असूल तो ये था कि शादी सबसे पहले अदील की ही होनी चाहिए थी और उसका इरादा भी यही था कि जैसे ही अपने बहन-भाइयों की तालीम मुकम्मल करेगा तो वो अपने लिए कोई लड़की ढूँढेगा क्योंकि उसकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। मगर जैसे ही उसके भाई ने इस बात का इज़हार किया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, उसने यही सोचा कि जो पैसे उसने अपनी शादी के लिए जमा करके रखे थे, वो अपने भाई शकील पर लगाएगा। उसने अपने भाई को सीने से लगाया और कहने लगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम्हारी इसी महीने शादी होगी क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी के लिए पहले ही पैसे जमा कर रखे हैं। ये सुनकर शकील हैरान हुआ, अपने भाई को दोबारा गले से लगाया। शकील की शादी में अभी 1 महीना ही नहीं गुजरा था कि एक परेशानी ने उनके घर की तरफ राह ली। ये आधी रात का वक्त था जब उसका भाई रजब एक लड़की को भगा कर घर लाया। अदील कभी लड़की की तरफ देखता और कभी अपने छोटे भाई के चेहरे की तरफ देखता। वो उससे बार-बार पूछ रहा था, ये लड़की कौन है और इसे घर क्यों लेकर आए हो? रजब ने अपने भाई को बताया कि मैं इसे पसंद करता हूँ, अगले हफ्ते मेरी शादी है, मैं इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इसने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। इसकी ज़िंदगी बचाने की खातिर मैंने इसे भगाना ही मुनासिब समझा। ये सुनकर अदील काफ़ी हैरान हुआ। उसने अपने भाई से यही कहा कि तुमने एक लड़की को पसंद किया, काफ़ी अरसे से पसंद किया, तुम्हारी बातचीत थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रजब ने अपने भाई को जवाब दिया कि शकील ने भी तो आपको नहीं बताया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ लड़की के घर वाले राज़ी हो गए हैं और यहाँ इसके घर वाले राज़ी नहीं हैं। अदील अपने भाई से बात कर ही रहा था कि सबा
جس لڑکی کو وہ بھگا کر لایا تھا وہ اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، بھائی صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتی ہوں کہ آپ کے بھائی نے آپ کو اس بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا، لیکن ہمارا پچھلے 2 سال سے رابطہ تھا۔ میں روز اسے کہتی تھی کہ گھر والے میری شادی کے لیے بےتاب ہیں اور وہ میری شادی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑی عمر کے بزرگ سے میری شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ میرے لیے یہ مر جانے کا مقام تھا۔ مجھے مرنا تو منظور تھا، لیکن 60 سالہ شخص کے ساتھ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس آپ سے یہی التجا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے گھر واپس نہ بھیجیں۔ میں کشتیاں جلا کر آئی ہوں، واپسی کے سارے دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اگر میں واپس چلی گئی تو میرے گھر والے مجھے مار ڈالیں گے۔ عدیل بہت پریشان تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ دوسرے دن ہی صبا کا خاندان، خصوصاً اس کا بھائی، پولیس لے کر عدیل کے گھر آ گئے۔ عدیل کو جب آمد کی خبر ہوئی کہ پولیس ہمارے گھر آنے والی ہے تو اس نے اپنے بھائی رجب اور صبا کو ایک گودام میں چھپا لیا۔ پولیس والے گھر میں داخل ہوئے تو ایک ایک کمرے کی تلاشی لے رہے تھے، عدیل پر رعب جما رہے تھے کہ تمہارا بھائی کہاں ہے، اسے کہاں چھپایا ہے۔ لیکن عدیل خاموش رہا۔ اس کے بعد عدیل بہت پریشان ہوا، دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ پولیس والے گودام والے کے کمرے میں نہ چلے جائیں۔ اگر اس کے بھائی کو گرفتار کر دیا، صبا کو گھر لے گئے تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ جب تمام کمروں کی تلاشی ہوئی تو وہ عدیل کے پاس آئے اور کہنے لگے، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ لڑکی کو بھگا کے لایا، اس کو اغوا کر کے لایا۔ اپنے بھائی کے بارے میں ہمیں معلومات دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ہم تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ عدیل انہیں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ میرا بھائی کہاں ہے، اور پہلی بار یہ الفاظ سن رہا ہوں کہ میرا بھائی کسی لڑکی کو بھگا کر لایا ہے۔ پولیس والے عدیل پر تشدد کرنے شروع کر دیا۔ ماں سے یہ برداشت نہ ہوا کہ بیٹے کو مار رہے ہیں۔ عدیل کی ماں کے دل میں آیا کہ وہ پولیس والوں کو ساری حقیقت بتا دے، لیکن پھر عدیل نے اپنی ماں کو اشارہ کیا کہ خاموش رہو، لہٰذا اس کی ماں خاموش رہی۔ پھر وہ عدیل کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا اور گرفتار کر لیا۔ قید کی حالت میں بھی عدیل پر جسمانی ریمانڈ لیا گیا اور اسے خوب مارا گیا، لیکن اس نے اپنے بھائی کے خلاف منہ نہ کھولا اور نہ ہی پولیس والوں کو یہ بتایا کہ میرا بھائی تو اسی گھر میں موجود ہے۔ ان حالات میں عدیل کی ماں اپنے بیٹوں سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہارے لیے آج تک قربانیاں دیتے رہے، اور اب تم اپنے بھائی کے بدلے میں اسے کیا دے رہے ہو؟ وہ تمہاری خاطر جیل میں مار کھا رہا ہے۔ میری مانو تو اس لڑکی کو واپس اس کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ دیکھ لو ہمارا گھر برباد ہو رہا تھا۔ رجب بار بار اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، اگر میں نے صبح واپس اسے گھر بھیجنا ہی ہوتا تو میں اس کو کیوں لے کر آتا، اور سب سے اہم بات اس کے گھر والے اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، لیکن اب یہ واپس نہیں جا سکتی، میں مڑ کر واپس نہیں دیکھ سکتا، اور لڑکی کے لیے واپسی کا دروازہ بھی نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کی خاطر اس لڑکی کو دل سے قبول کر لیجئے۔ رجب کی ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر اسے کہنے لگی کہ بیٹا چلو، میں نے دل سے اس لڑکی کو قبول کیا، لیکن تم اپنے بڑے بھائی کے بارے میں بھی تو سوچو نا، جو تمہاری خاطر وہاں مار کھا رہا ہے۔ کیا اس کی قسمت میں صرف مار کھانا لکھا ہے؟ کیا اسے سکون سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کچھ دنوں بعد شکیل اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا تو عدیل نے اسے یہی کہا کہ میرا ایک دوست ہے، وکیل ہے، اس کا نام ناصر ہے، وہ کراچی میں رہتا ہے، جاؤ اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اب بھی میرے لیے جگہ ہو اور وہ میری مدد کرے۔ حالانکہ پچھلے 3 سال سے میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ شکیل اپنے بھائی کی ہدایت پر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے پاس ناصر کا ایڈریس بھی موجود تھا۔ اس نے ناصر کو جا کر ساری حقیقت بتائی۔ ناصر کو یہ جان کر افسوس ہوا۔ اس نے عدیل کو فون کیا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج ہی تمہارے ہاں آ رہا ہوں۔ ناصر اس شہر کا منجا ہوا وکیل تھا۔ پھر وہ عدیل کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس گیا۔ اس نے عدیل کی ضمانت کروائی۔ عدیل نے اسے یہی کہا کہ مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے، اتنا عرصہ تم سے بات نہ ہو سکی، میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ
تم بدل گئے ہوگے لیکن آج بھی تمہارے دل میں اپنے دوستوں کے لیے جذبہ موجود ہے۔ ناصر نے کہا، ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو، میں صبا کے گھر والوں سے بھی بات کروں گا، ان سے ملنا چاہوں گا تاکہ معاملہ خوش اخلاقی سے نپٹایا جا سکے۔ ناصر کی مدد سے صبا کے گھر والے اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے۔ صبا کے باپ نے اپنی بیٹی کو جائیداد سے بھی لا تعلق کر لیا اور گھر میں آنا جانا بھی بند کر دیا۔ کافی عرصے بعد اس کا بھائی شکیل اور رجب ایک جگہ سیٹل ہو گئے۔ انہوں نے مل کر ایک کاروبار سیٹ کیا اور انہیں اس کاروبار میں کافی کامیابی حاصل ہوئی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جیسے ہی ان کو کامیابی حاصل ہوئی تو پیسہ آنے لگا، وہ لوگ عدیل کو چھوڑ کر شہر چلے گئے۔ انہوں نے پہلے سے ہی ایک پلاٹ خرید لیا تھا اور وہاں پر گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ عدیل اپنے بھائیوں پر بہت حیران تھا، اس سے اپنے بھائیوں سے یہ امید نہیں تھی، اس نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن اس نے دل ہی دل میں یہی سوچا کہ یہ کیسے بھائی ہیں جن کی خاطر میں نے اتنی قربانی دی، اتنا مشکل وقت میں ساتھ دیا، انہوں نے مجھے چھوڑ ہی دیا جب ان کے حالات بدلے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ عدیل کی ماں بیمار ہونے لگی، وہ اپنی ماں کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ آج بھی مزدوری کر رہا تھا اور جاب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں کی خاطر تعلیم ادھوری چھوڑی تھی۔ جب بھی وہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتا تو اپنے ماں کے لیے بہت پریشان ہوتا کیونکہ اس کی ماں گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے اپنا یہ مسئلہ مولانا صاحب کے سامنے پیش کیا۔ مولانا الیاس نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میری نظر میں ایک یتیم لڑکی ہے، دوسرے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہے، وہ تمہاری ماں کا ضرور خیال رکھے گی اور اسے بھی سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہو تو میں آج ہی اس کی بڑی بہن سے بات کرتا ہوں۔ عدیل نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اسی طرح عدیل کی فاطمہ سے شادی ہو گئی۔ میں انتہائی اچھی لڑکی اور خوبصورت تھی، آپ نے شوہر کی فرمانبردار لڑکی تھی۔ میں عدیل کی غیر موجودگی میں عدیل کی ماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عدیل اندر سے تھک چکا تھا، اس میں اب ہمت نہیں رہی تھی مزید کام کرنے کی، وہ بھاری کام بالکل نہیں کر پاتا تھا اور بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عدیل میں خون کی کمی ہے اور اس کے گردوں کا بھی مسئلہ ہے، اس کے گردوں میں انفیکشن ہو چکا ہے، جب بھی کام کرتا ہے تو اسے حد سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ عدیل کی ماں سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، اس نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اب تم مزید کام نہیں کرو گے، میرے پاس کچھ زیورات ہیں تمہارے باپ نے دیے تھے، میں فروخت کر کے گھر کا معاملات نظام چلا لوں گی، اب تم آرام کرو۔ ماں نے زیورات فروخت کی اور کچھ سامان گھر میں لے کر آئے ہم، لیکن عدیل کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور اتنے پیسے گھر میں موجود نہیں تھے۔ ماں کے زیور بیچ کر بھی اس کا علاج نہیں ہو پایا۔ میرے سے یہ برداشت نہیں ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں عدیل کے بھائیوں کے دروازے پر جاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ آپ کا بھائی بیمار ہے، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ عدیل نے مجھے بہت روکا کہ تم ان کے دروازے پر نہیں جاؤ گے، وہ لوگ مشکل وقت میں مجھے چھوڑ کے گئے اور مجھے اب ان سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے۔ عدیل کے لاکھ منع کرنے کے بعد ہی میں ان کے دروازے پر چلے گئی، انہیں بتایا کہ تمہارا بھائی بہت مشکل میں ہے، وہ بیمار ہے، اس سے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ بدبخت بھائی سب بھول گئے، انہوں نے مجھے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ عدیل کے 2 بیٹے تھے جو کہ چھوٹے تھے، عدیل بھی انہیں پڑھانا چاہتا، میں بھی انہیں پڑھانا چاہتی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے انہیں اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ بیماری کی حالت میں بھی عدیل کام ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلا تو میں نے اور اس کی ماں نے اسے بہت منع کیا کہ ایسا نہیں کرو، لیکن اس نے ہماری ایک بات نہ سنی اور ہمیں تسلی دی کہ اب میں بہتر ہوں، ابھی میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ وہ کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا، لیکن شاید زندگی اب عدیل پر تنگ ہو چکی تھی، مطلب اسے مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ روڈ کراس کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل ڈالا۔ یہ ایک ایس پی آفیسر کی گاڑی تھی۔ جوان بیٹے کی یوں اچانک موت کا صدمہ ماں سے برداشت نہ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کے 1 ہفتے بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔
मैं अब अकेली हो चुकी थी, 2 बच्चों के साथ मैं बहुत अकेली हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में मुझे अकेला रहना पड़ेगा। मुझे अदील का बहुत सहारा था, मैं जानती थी कि अदील अच्छा शौहर था, लेकिन अब ये सहारा मेरे लिए ख़त्म हो चुका था। मेरी सास जो बहुत ही अच्छी खातून थी, वो मेरी माँ से भी बढ़कर थी, वो मुझसे जुदा हो चुकी थी। ज़िंदगी मेरे लिए दोबारा मुश्किल हो गई थी। आज मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र थी। मैं उनके जीने का मकसद अब सिर्फ मैं उनकी तालीम के बारे में सोच रही थी। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो मैंने अपने शौहर के इलाज पर लगा दिए थे। बच्चे जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब वहाँ से निकलवा कर एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिए थे। मैं अकेली बैठकर परेशान थी कि बच्चे रोते रोते मेरे पास आए, बोले कि आज हेडमास्टर ने उन्हें बहुत मारा है। मैं अपने बच्चों के साथ स्कूल गई तो हेडमास्टर ने यही कहा कि ये बच्चे वर्दी पहन कर नहीं आते, बगैर यूनिफॉर्म के मैं किसी लड़के को अपने स्कूल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पिछले 20 दिन से इनसे कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म पहन कर आया करो, लेकिन शायद आपको अपने बच्चों से प्यार ही नहीं है, या फिर शायद आप इन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहती। मैंने अपनी मजबूरी हेडमास्टर के सामने रखी कि मेरा शौहर इंतकाल कर चुका है, अकेली इन बच्चे को पाल रही हूँ, काफ़ी मसाइल का सामना है, इसलिए मैं नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही किसी नौकरी का बंदोबस्त होता है मैं बच्चों को यूनिफॉर्म लेकर दूंगी। फ़िलहाल तो खाने के लाले पड़े हैं, लिहाजा प्लीज़ आप कुछ दिन मेरे बच्चों को इस स्कूल में बर्दाश्त कर लें। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, आपको किसी भी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हेडमास्टर ने इस शर्त पर बच्चों को स्कूल आने दिया कि 2 हफ्ते बाद अगर ये यूनिफॉर्म पहनकर ना आए तो मैं इन बच्चों को स्कूल से निकाल दूंगा। अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, अगर हेडमास्टर चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया और मासूम बच्चों को यूनिफॉर्म तक खरीद ना दिया। दिल में यही सोचा कि ये औरत बहाने कर रही है, इसके पास पैसे हैं। जब मैं स्कूल से वापस आई तो मुझे बच्चों की फ़िक्र होने लगी, जो पिछले कई दिनों से एक वक्त का खाना खा रहे थे। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता कि रूखी सूखी रोटी खाकर रात को सो जाते, या फिर कभी कभी बगैर खाए ही सो जाते थे। बच्चों की वजह से ज़्यादा परेशान थी मैं। घर से निकलकर एक होटल में गई और उससे मालिक से बात की, कहा कि मैं इस होटल के बर्तन धोना चाहती हूँ, अगर आप मुझे ये जॉब दिलवाएं तो आपकी मेहरबानी हो। होटल के मालिक ने मुझसे कहा कि यहाँ सारे काम करने वाले मर्द हज़ार हैं और अकेली औरत यहाँ काम नहीं कर सकती, लिहाजा हम इस होटल में आपको नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन मैंने बार बार इसरार किया कि मैं मर्दों के दरमियान रहकर भी काम कर सकती हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। होटल के मालिक ने महसूस किया ये औरत बहुत ज़्यादा मजबूर है, वरना कोई भी औरत ऐसे बार बार मिन्नत नहीं करती। उसने मुझे होटल में बर्तन धोने की जिम्मेदारी सौंप दी। पहले दिन के इख्तिताम पर मैंने होटल के मालिक से कहा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, अगर आप मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे दें तो आपका ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। होटल के मालिक ने कहा, अभी आपको काम पे 1 दिन नहीं हुआ और आप एडवांस के पैसे मांग रही हैं। मैं आज आपको सिर्फ आज के दिन की दिहाड़ी दे सकता हूँ और मज़ीद पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी तनख्वाह मुकर्रर है जो कि 1 महीने बाद ही आपको मिलेगी। होटल के मालिक ने मुझे 600 दिए। मेरा इरादा था कि आज बच्चों के लिए रोटी और सालन लेकर जाऊंगी ताकि रात को पेट भर के खाना खा सकूं और बच्चों को भी खिला दूं। मैं तंदूर पर रोटियां खरीदने के लिए जा रही थी कि रास्ते में एक बुजुर्ग जो कि बहुत मजबूर लग रहा था, सड़क से गुजरते वक्त एक शख्स से यही कह रहा था कि मेरी बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, प्लीज़ मुझे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैंने बगैर सोचे समझे वो 600 उस बुजुर्ग की झोली में रख दिए। खाली हाथ घर वापस आ गए। घर में दाखिल हुई तो बच्चे यही समझ रहे थे कि माँ आज खाना लेकर आई होगी, लेकिन मैं तो आज खाली हाथ ही आई थी। वो भूखे सो गए। होटल वाला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कभी मुझे पैसे देता, लेकिन वो ज़रूरत से बहुत कम होते थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके 1 महीना ख़त्म हुआ तो मैंने होटल वाले से पहली तनख्वाह ली। ये तकरीबन 12,000 रुपये थे, जो कि होटल के मालिक ने
1 महीने बाद मुझे दिए थे। आज मेरे दिल में आया कि आज मैं मुर्गी लेकर जाऊंगी और अपने भूखे बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिलाऊंगी। इसके अलावा बच्चों के लिए बाज़ार से यूनिफ़ॉर्म भी खरीदूंगी ताकि मेरे बच्चे दिल लगाकर पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। मैं अपने बच्चों की तालीम के बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा थी। मैं पैसे लेकर आ रही थी कि वही बुज़ुर्ग जो पहले सड़क पर बच्ची की दवाई के पैसे मांग रहा था, आज हद से ज़्यादा परेशान था और रो रहा था। यही कह रहा था कि मेरी जवान बेटी है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया, ऑपरेशन ना हुआ तो बच्ची ज़िंदा नहीं बचेगी। ना डॉक्टर मेरी मदद करते हैं और ना इंसानों के इस हजूम में इंसान मेरी मदद करता है। मैंने जब ये सुना तो कहा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। फिर मैं वहाँ से जाने लगी। मेरे हाथ में पैसे थे। एक तरफ मुझे मेरे बच्चे का ख्याल आ रहा था, दूसरी तरफ उस बुज़ुर्ग की बेटी के बारे में सोच रही थी। मैं एक खुद माँ थी। अपनी औलाद के बारे में सोचकर मेरे दिल में यही आया कि वो मजबूर है, वरना वो ऐसे किसी से भीख नहीं मांगते। ज़रूर मजबूर होंगे, वरना उम्र के इस हिस्से में कौन सड़क पर हाथ फैलाता है। मेरे बच्चे तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि उसकी बेटी उससे जुदा हो जाए। ये सोचकर मैं वापस पलटी, बुजुर्ग के हाथ पर वो सारे पैसे रख दिए और फिर मैं घर आ गई। हालांकि आज मैंने बच्चों से वादा किया था कि मुझे तनख्वाह मिलेगी तो तुम लोगों के लिए यूनिफॉर्म खरीद कर लेकर आऊँगी और ढेर सारा खाना भी होगा, फल फ्रूट भी होगा, मगर आज तो मैं बिल्कुल खाली हाथ लौटी। बच्चे ये देखकर मायूस हो चुके थे। मैंने बच्चों के सामने ही झूठ बोला कि खाना आ रहा है, मैंने तुम्हारे लिए खानों का बंदोबस्त किया है, तुम्हारी यूनिफॉर्म और खाना अभी एक शख्स लेकर आएगा। फिलहाल इंतज़ार करना बेहतर है। मैं ये सोच रही थी कि बच्चे इंतज़ार करते करते सो जाएंगे, लेकिन बच्चे खाली पेट की वजह से सो नहीं पाए। भूख की वजह से उनका बुरा हाल था, नींद उनसे बहुत दूर थी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखों पर मुझे यकीन नहीं आया। वही बुजुर्ग जो थोड़ी देर पहले रो रहा था, बच्ची के लिए परेशान था, उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। उसकी हथेली पर वही पैसे थे जो मैंने उसके हाथ पर रखे। बूढ़े शख्स ने मुझे बताया कि मैं वो पैसे लेकर अस्पताल गया था, लेकिन अल्लाह की तरफ से मेरी मदद हुई। इस हिसाब से आज ही एक न्यू ऑफिसर ने विज़िट किया। उसने मेरी बच्ची के साथ साथ काफ़ी मजबूर लोगों का ख्याल किया और इलाज करने का हुक्म दिया और पैसे भी दिए। उन मरीज़ों में से एक मेरी बेटी भी थी। मेरे अस्पताल पहुंचने से पहले ही मेरी बेटी का कामयाब ऑपरेशन हो चुका था। बेटी, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था कि तुम कितनी मजबूर हो, लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं कमज़ोर पड़ गया और तुमसे पैसे ले लिए। अल्लाह ताला तुम्हें इस बात का अजर देगा। तुमने मेरी मदद की, हालांकि मेरे से ज़्यादा तुम्हें मदद की ज़रूरत थी। मेरी पुकार पर मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं पैसे उससे लेकर फ़ौरन बाज़ार गई, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ख़रीदा, खाना बनाया। खाने की खुशबू सूंघकर बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों ने जब अपनी यूनिफॉर्म देखे तो उससे भी ज़्यादा खुश हुए। मैं आज बहुत खुश थी कि खाना लेकर मैं अपने होटल मालिक के पास लेकर गई और कहा कि सर, आज मैंने काफ़ी अरसे बाद बहुत अच्छा खाना बनाया, आपके लिए भी लाई हूँ। होटल वाले ने जब खाना खाया तो दंग रह गया। इतना जायकेदार अच्छा खाना, उसके होटल में भी ऐसा खाना तैयार नहीं होता था। होटल वाले ने मुझे कहा कि बहन, आज से तुम बर्तन धोना बंद करो, तुम हमारे होटल के लिए खाना तैयार करोगी, तनख्वाह तुम्हें डबल से भी ज़्यादा दूंगी। मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही थी। मेरे बच्चे पढ़ाई में काफ़ी लायक थे, हर क्लास में पहली पोजीशन ले रहे थे। आज मेरे हालात बहुत बदल चुके हैं। आज मैंने खुद का रेस्टोरेंट खोला हुआ है। मेरे रेस्टोरेंट पर औरतें खाना तैयार करती हैं, कुछ मुलाजिम हैं जो खाना सर्व करते हैं। मेरे होटल में हद से ज़्यादा रश रहता है क्योंकि मेरा खाना मियारी और ज़ायकेदार होता है, दूसरे की निस्बत सस्ता भी होता है। मुझे आज अपने शोहर की बहुत याद आती है। मैं यही सोचती हूँ कि काश वो ज़िंदा होते। मेरी इतनी अच्छी सास, जो माँ से बढ़कर अच्छी थी, वो भी देखती कि उसके पोते क्लास में टॉप करते हैं और वो अरूज पर है।
काफ़ी अरसे बाद मैंने जब शकील और रजब को देखा जो मेरे होटल पे आए। उन्हें जब इस बात का पता चला कि फातिमा के हालात बहुत बेहतर आए तो वो लोग अपनी भाभी के दर पर आए। दोनों की औलादें बहुत नालायक निकली। उन्होंने अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया। शकील की बीवी की वफ़ात हो चुकी थी जबकि रजब की बीवी उसको छोड़कर चली गई थी। आज मुझे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन मैं उनके दरवाजे पर गई थी, अपने शौहर की मदद के लिए भीख मांगने गई थी, मगर उन्होंने मुझे खाली हाथ भेज दिया था। मैंने उनसे यही कहा कि देखो हालात कैसे बदल गए हैं, अब तुम मोहताज हो और मेरे दरवाजे पर आए हो। ये दुनिया गोल है भाई साहब, कभी भी कोई दौलतमंद फ़कीर बन सकता है और एक फ़कीर इंसान दौलतमंद बन सकता है। मैंने उनको अपने ही होटल में काम दे दिया और उनको अपने घर ले गई। अपने बच्चों से कहा बेटा ये तुम लोगों के चाचा हैं, और उनको अपने साथ रखा। इस तरह हमारी फैमिली पूरी हो गई। आप मुझे बताइए, क्या मुझे अपने शौहर के भाइयों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए था कि उनको अपने घर में रखूं या नहीं? कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।